बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकुरानुल करीम बसौत अलमुज़निब अलखाती अद्दईफ़ इफ्तिखार अहमद क़ादरी इब्न हाफिज़ फ़कीर मोहम्मद अलजुज़ अस्सामिन अशर 18वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून व शजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैनाअ बितंबुतु बिद्दुहनि व सब्ग़िल लिल्लाकिलीन व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअ कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून व अलैहा व अलल फ़ुल्कि तुहमलून वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जन्नतुन फ़तरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून फ़अवहयना इलैहि अन अस्नइल फ़ुल्क बिअअयुनिना व वहयिना फ़इज़ा जाअ अम्रुना व फ़ारत तन्नूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम व ला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून फ़इज़ा इस्तवैत अंत व मन मअक अलल फ़ुल्क फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व क़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन व अंत ख़ैरुल मुनज़िलीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तिलीन सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति वअतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून वलइन अतअतुम बशरन मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लख़ासिरून अयअदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुख़रजून हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन फ़अख़ज़तहुमुस्सइअतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअन फ़बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़ुरूनन आख़रीन मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून सुम्मा अरसलना रुसुलना तत्रा कुल्लमा जाअ उम्मतुर रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़अतबअना बअदहुम बअदन व जअलनाहुम अहादीस फ़बुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून सुम्मा अरसलना मूसा व अख़ाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔन व मलइही फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन आलीन फ़क़ालू अनु'मिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाति क़रारिन व मईन
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتجرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق بل على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ويعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم
वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू बिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन वक़ुल लिल्मुमिनाति यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहन्न वला युब्दीन ज़ीनतहन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युब्दीन ज़ीनतहन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अब्नाइहिन्न औ अब्नाइ बुऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न अवित्ताबिईन गैर उलिल इर्बत मिन अर्रिजाल अवित्तिफ़्ल लदीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनू फ़ुक़रा युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम वलयस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लज़ीना यब्तग़ूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन वआतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तग़ू अरदल हयातिद दुनिया वमन युक्रिहुन्न फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इक्राहिहिन्न गफ़ूरुर रहीम वलक़द नज़्ज़लना अलैका आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल-मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजह अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदीअ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल्लासाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईता'iज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बक़ीअतिन यहसबुहु ज़मानु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदल्लाहु इंदहु फ़वफ़्फ़ाहु हिसाबह वल्लाहु सरीउल हिसाब औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फ़िस्समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर अलम तरा अन्नल्लाह युज़्ज़ी सहाबन सुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि व युनज़्ज़िलु मिनस्समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ुहु अम्मन यशाअ यकादु सना बर्क़िही यज़हबु बिल अब्सार युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार वल्लाहु ख़लक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निहि व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम व यक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व अतअना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिलमुमिनीन वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिदून व इन यकुन लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़अनिन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व मन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़्शल्लाह व यत्तक़ि
الحق فأولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم.